Ассалому алайкум тамошобинони азиз, ток-шоуи Печтоби замонро оғоз менамоям. Меҳмонони азиз ба студияи телевизиони Симои Мустақили якум хуш омадед. Роҳҳои пешгирии наврасону ҷавонон аз андешаҳои ифротгароӣ. Чунин аст мавзӯи имрӯзаи Печтоби замон. Ҷавонон нерӯи бузурги бунёдгару созандаи мамлакат эътироф шуданд. Барои баланд бардоштани ҳисси ватандӯстӣ, хештаншиносӣ, эҳтироми волидайн ва халқу миллат чӣ бояд кард? Роҳҳои пешгирии ҷавонон аз гаравиш ба ҳаракатҳои тундгаро кадомҳоянд? Ва инак саволи нахустини ман устод ба шумо аст ва то онҷое ки мо огаҳӣ дорем дар доираи як лоиҳаи худ шумо кӯшиш намудед то роҳҳои пешгирӣ аз шомилшавии ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои тундгаро ва ҳамчунин баланд бардоштани ҳисси ватандӯстии ҷавононро пешниҳод кунед. Мақсад аз роҳандозии ана ҳамин лоиҳаи шумо аз чӣ иборат аст? Марҳамат. Раҳмат, саломат бошед. Лоиҳа бо дастгирии Сафорати Амрико давом дорад, идома шуда истодааст ва имрӯз чихел ки мегӯям барномаи хотимавӣ мо тасмим гирифтем ки наворбардорӣ кунем. То ин 10 барномаи дигар дар телевизиони Мустақими Азия мо ба навор гирифтем ва дар он мо бо ҷавонон оиди худтакмилдиҳии ҷавонон суҳбат ороста будем. Ҷавонон бояд худро дар кадом равия бинанд, чӣ нақшаҳо доранд, чӣ корҳоро бояд ба анҷом расонанд ки онҳо як ояндаи дурахшон ба сафарбар шаванд. Оиди ҳамин суҳбат кардем ва он барнома ҳар ҳафта рӯзи шанбе якшанбе нишон дода шуда буд ва дар чаҳорчӯби ҳамин лоиҳа мо хостем дар хотима бо худи ҷавонон суҳбат кунем ки онҳо дар давоми ҳамин 3 моҳе ки мо ин барномаро ин лоиҳаро бурда истодаем ба чӣ хулоса омада истодаанд, чӣ нақшаҳо доранд, чӣ корбарӣ мекунанд ки оиди ҳамин ҳиссагузори худ ба ҷавонон, чихел ки мегӯянд нигоҳи ҷавонон ба ҷавонон. Барои ҳамин мо тасмим гирифтем ки ҳамин барномаи хотимаиро када гузарем ва ният дорем ки ҳамин рӯз мо аз ҷавонон мешунавем ва пурсон мешавем ки онҳо оиди шомил нашуданд ба ҳар хел гурӯҳҳои ғайриқонунӣ, ғайрисиёсӣ чӣ корҳоро анҷом мерасонанд, чӣ ниятҳо доранд ва иншоалло оянда барои пешбурди на танҳо ҷомеаи худи гӯем Хуҷандшаҳр ё ин ки Суғд, балки ҷомеаи Тоҷикистон, ҷомеаи давлати мо дар дигар ҷомеаҳое ки онҳо рафта гӯем зиндагӣ мекунанд ё корбарӣ мекунанд, ҳисси тоҷиконро, ҳисси ҷавони худро дар чӣ мебинанд, мо бо ҳамин мехозем бо онҳо ҳамсӯҳбат шавем. Новобаста аз ҷавонии худ устоди донишгоҳи давлатии Хуҷанд ҳастед. Як савол, вақте ба ҷавонон масъалаҳои вобаста ба муқовимат дар мубориза бо терроризму экстремизмро тафсир мекунед, то куҷо онҳо ба ана ҳамин мавзӯъ бо диққат ҳастанд, аҳамияти ҷиддӣ медиҳанд ва муносибати онҳо ҷиддӣ аст ба ҳамин масъалаҳо? Чун мо бо гуфтам мумкин аст ки ҷавононе кор мекунем ки нисбатан қисми фаъоли ҷомеаи ҷавононро ташкил медиҳанд, чун донишҷӯ ном доранд. Аз ин нуқтаи назар аз ҷавоне ки масалан гуфтам мумкин аст ки ман таҳқир кардане нестам ё чизи дигар гуфтане нестам, ҷавонҳое ки масалан дар кӯча ҳастанд ё ки бо ягон касбу кор машғул ҳастанд, нисбатан гуфтам мумкин аст ки тафаккурашон хоҳу нохоҳ бояд ки фарқ кунад. Мекунад ё не, албатта соли дигар аст, бояд ки фарқ кунад, зеро чун номашон донишҷӯ аст ва қисмати фаъоли ҷомеаи ҷавононро ташкил медиҳанд. Ва хоҳу нохоҳ мисли имрӯза барномае ки чӣ гуна ки мешавад ва мисли дигар барномае ки мо дар телевизион ташкил медиҳем, хоҳу нохоҳ ҳамаи аудитория фаъол намешавад. Ин чизи табиӣ ҳаст. Дар донишгоҳ ҳам ҳамин тур ҳаст. Масалан ҳамин сол курси аввалро кураторияшро ба мо доданд, чун мо вақте ки суҳбат мекунем хоҳу нохоҳ ҳаст қисми ҷавоное ки фаъол ҳаст, қисми ҷавоное ки мехоҳад суолгузорӣ мекунад, мехоҳад кобад, мехоҳад ҷӯяд, ҳамин гуна аст. Албатта агар мо баргардем сари ҳамин мавзӯе ки маст масалан роҳҳои пешгирӣ шомил шудани ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои мухталиф ё ин ки ақидаи онҳоро дигар кардан, албатта бо як гуфтам мумкин аст ки маҳфил бо як суолу ҷавоб фаҳмидан ё ин ки дарк кардан албатта мушкил ҳаст, чун гуфтам мумкин аст ки албатта мо намедонем ки дар дили бача чӣ мешавад, аммо аз суолҳояшон маълум мешавад ки қисман албатта дарк мекунанд. Муҳим он аст ки таҳмил мекунанд чизе ки шумо мегӯед ва суол медиҳанд ё аз суолгузориашон маълум аст ки қисман ҳаст, аммо фикр мекунам ки ин андоза хеле кам ҳаст. шумо ҷавон ҳастед, вақте дар анамин мавзӯъ суҳбатҳо мешавад, ба андешаи шумо чаро баъзе аз ҷавонон мутаассифона дар баъзе ҳолатҳо дар сари онҳо андешаи шояд масалан вайрон аст ё ин ки нисбати анамин андешаи ифротгароӣ дар сари онҳо каму беш роҳ ёфтааст, барои чӣ ба андешаи шумо?
باعث افتخار و تشکر ما جوانان است که امروز ما در پرتو استقلالت عمر به سر میبریم. شکرانه از دولت صاحب استقلال، شکرانه از پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان کنیم که پیشوای معظم ملت برای ما جوانان همیشه کار کرده ایستادند و هر در یک پیام خود پیشوای معظم ملت میگویند که جوانان این قوه بزرگ و آینده ملت هستند و باز هم میگویند که جوانان زیرک باشید، هوشیار باشید. گفته پیشوای معظم ملت برای ما درس است، درس عبرت است. هر یک کارهای آنها ما جوانان باید به ورزش مشغول شویم. اون خصوصی که من خود ورزشکار هستم، وقت پرقیمت خود را هم به درس، هم به آموزش و هم به ورزش مشغول می شوم. این باعث افتخار من است. من به جوانان گفتنی هستم که هم دانش آموزند، هم به ورزش مشغول شوند. ورزش این گروه سلامتی هر یک ما جوانان می باشد. بسیار خوب. وقتی با دانشجویان صحبت میکنیم البته خیلی فکرهای جالب رو هم میگویند و طور اینجا استاد هم گفتند شاید اون نفرانی که از دایره همین تحصیل علم مثلا مکتب‌های عالی من دور ماندند شاید در اندیشه آنها در بعضی حالت فکرهای ویران جای گرفتنش ممکن است. مرحمت اگر اضافه دارید؟ بله، وابسته به همین سوالی که اخیران با خواهر ما واگذار کرده، چرا مثلا بعضی از جوانان در برابر دانشجو بودن یا در برابر کی بودنش مهم نیست، چرا مثلا افتخار ملیشان پست است یا اینکه گوش نمیکنند؟ شاید این مثلا از همون دلگیری کننده بودن همون محفل باشد. شاید که مثلا برای صفات نمو برای شماره مثلا گاه ما مجلس کردیم یا اینکه مثلا همون گپ مثلا شاید تاثیر کردن نکنیم یا اینکه گپی ما یا اینکه خودی ما خودمون استاد باید سرایت کند خودش را به دانشجو یا اینکه نفری مصاحب باید سرایت کند. شاید که ما خودمون رو سرایت کردن نمیتونیم که ما رو گوش نمیکنه یا اینکه همون معلمی که مثلا وابسته به همین گپ میزند و در دانشگاه است و در مکتب میانه است فرق ندارد. شاید که اون سخنان رو البته ده ها مرتبه شنیدگی هست و یگان چیزی نو شاید نمیگیرد. از این نقطه نظر شاید شکل پیشنهاد باید دیگر خیلی باشد. یا فکر میکنم که از متد اینتراکتیو شاید استفاده کنند و طوری کنند که نفری گوینده باید خودش رو سرایت کند و چیزی که بعد میگوید دانشجو یا اینکه مکتب خوان شنیده میتواند. از این نقطه نظر هم من فکر میکنم که اگر مثلا 20 نفر نشسته باشد شاید 10 نفرش خیالش مثلا در بخارا پرواز کرده شده باشد. شاید از این نقطه نظر باشد. این راجع به سوال شما بود. به خاطر آبادی کشور، به خاطر پیشرفت خود شخصا خودتان امروز چیکار کرده ایستاده؟ من همچون ورزشگر گفتم میتونم که در بسیار مسابقه اشتراک کرده هستم. در عرصه بین المللی یک چند مرتبه جایهای نمایان سزاوار گشتم. کدام نمود ورزش شما؟ محاربات جنگی دستی، محاربات آمیخته، رکاپشن بوی. این عصبی آن که حسی و تندرستی هم به فکر خودم خیلی بسیار است. عصبی آن که وطنی خود رو خیلی دوست می‌دارم و این چنین عین حال شرایط‌های بهترین به ما دسترس شده است. عین حال میتونند مرا مثال محترم رئیس شهر، محترم رئیس ولایت یک چند مرتبه برای ما همچون استیپندیا، همچون پرمیا پیشنهاد کرده هستند. بعضا مسابقه ها یا اینکه یگان چمپیونات ها برای دیگر ورزشگران تیاریشان همه وقت دستگیری میکنند، روانه میکنند به این یا آن مسابقه ها. اینچنین رکتری من یکمین اختصاصم در دانشگاه دولتی خوب بیزنس و سیاست تاجیکستان گذشته بود. عین حال در دانشگاه دولتی خوجند دویم اختصاصم است. هر دو رکترمون خیلی جوانان ورزشگران رو همه طرفه دستگیری میکنند. برای همین عصبی آن که بسیار دستگیری می شود من این رو خودم دوست می دارم. از همین حساب فکرم. یعنی وقتی که جوان یک شغل دارد با یگان کار مایل رغبت دارد مشغول است و خب اندیشه غیر رو وقت ندارد که به سر خود در سر خود جای دهد. مثلا برای اون نفری که خدا نکند در سر وی شاید یگان اندیشه بیگانه جایگیر شده ایستاده است و شما از این حالت آگاه میشوید، با وی چه مناسبت میگیرید؟ با همسال خود چه گفتگو میکنید؟ چه به وی تا وی میرسانید که این عقیده و این اندیشه وی نادرست است؟ من حسب که خودم دانشجو هستم و میدونم که حیات دانشجویی خیلی بهترین است و حسب که من جوان هستم و دوره‌های شیرین جوانی را اثر گذرانیده ایستادم و میخواستم که همون دوستم را آگاه کنم که جوانی این
نه برای اون است که ما از پی یگان پول چیز داریم یا اینکه از پی یگان گپی دیگر به سوی یگان کاری بعد یعنی افراطگرایی و اندیشه‌های افراطگرایی داخل شویم. یعنی جوانی این دوره زیبایی حیاتمون است. یعنی شما کوشش میکنید که تا رسد فهمونید به که دوره بهترین عمر خود را ضایع نگذراند. با یگان شغل او رو اندرمان میکنید یا همراهتون مثلا به دانشگاه برده اقلا یک بار نشان میدید که بگذار با چشم خود بیند اگر مثلا از مکتب عالی بیرون باشد. هم میخواستم که اگر در این حالت به همین حالت دچار گردد با حیات دانشجویی آن را شناس نموده میخواستم که او نیز کمی باشد هم شوق آموزش را در دل خود پیدا کند. کدام وقت مثلا همین اندیشه های افراطگرایی در سری جوان یا خود یگان نفر همسال شما اومدنش ممکن است؟ این خیلی که همه میدونید سامانه های اجتماعی خیلی بسیار همه استفاده باوری دارم که همه در اینجا یک صفحه اجتماعی دارد از سبب آن که من مثال من حتی خودم گفتم میتوانم که تلویزیون تماشا کردم حتی وقت ندارم. مثال این حال شما این برنامه با من خیلی جالب است، با من خیلی این حال حاضر تماشا نمیکنم نگوید باز؟ نه البته تماشا میکنم لیکن حتی وقت ندارم. مثال من درس میروم، بعد درس مشق و تمرینم هست، بعد وظیفه خانگیم هست، من نمیتونم که در نزد مثال تلویزیون تماشا کرده اما من میتونم توسط سامانه‌های اجتماعی مثال وقتی خود رو رهی روان یا اینکه یگان کار مشغول شده البته تماشا کنم. برای هم از سامانه‌های اجتماعی تماشا کرده میتونی؟ البته برای همین من همین رو گفتنی هستم. این چنین لایحه استاد خیلی با من معقول شد. همین رو بهتر میشد که البته توسط سامانه‌های اجتماعی پیشروی کرده شود برای آنکه دانشجویان جوانان بسیار به سامانه‌های اجتماعی میشینند و ما باید خیلی که روزها میگن آلترناتیو предложить کنیم که مقصد مثال با این نوع این چیز مشغول شده مثال فکر و عقیده خود را باز هم در بعضی موارد همون باز سامانه‌های اجتماعی میتواند اندیشه شخص را ویران هم کند. یعنی ما درستش را راه درست انتخاب را چخیل فهمانیم به جوانان. مرحمت کدامی از شمایان فکر خود را شرح میدید؟ مرحمت راه درست انتخاب را چخیل با آنها فهمانیم؟ البته که پیش از اون که ما سبب هایی که پیشگیری را گوییم باید که سبب اساسی به این تروریسم داخل شدن رو گفته باشیم. همه چیز البته از بیکاری می شود. این چیز رو باید که ما فراموش نکنیم. انسانی که بیکار است با او البته مبلغ لازم است. همین طور البته که مبلغ که لازم شد وای مجبور می شود که راه های مبلغ یابی رو جستجو کند و یکی ناگهانی یک جوی می شود که در سامانه های اینترنتی این گونه سامانه ها زیاد هستند و این لحظه ها باشد در جمهوری تاجیکستان ما آنها رو قطع کرده سونه این سامانه ها رو و خواه و ناها هر گونه راه ها با طریق اینترنت وارد می شوند و آنها جوان رو گمراه میکنند. البته آنها میگن که من به تو فلان سوم پول میدیم تو همین کار رو میکنی. الکی که دید که اون اول با پول فریب میکنند بعد از اون باشد البته دیدید که با آن راه عادت میکنند و میترسانند. برای همین امروز که بیشتر جوانان ما از سببی که بیکار هستند و آنها باید که پول یابند و به همین راه خواه نخواه در آمده میمونند. برای آنکه به جوان همین راهی آسانی پول کار کنی و راهی با مهنت حلال پول یافتن را آموزانیم ما چیکار کرده میتونیم به اندیشه شما؟ تا کدام اندازه اندیشه همین شاگردان جانبداری میکنید؟ تشکر. یا بله قسما شاید واقعا هم از بیکاری باشد اما من فکر میکنم که این قبل از همه از تربیه وابسته است و از نداشتن از همه چیزی مهم اندیشه. البته پیش از ما استادان کارشناسان خیلی گفتن و باز میگند اما به اندیشه من نداشتن برنامه هست، نداشتن برنامه زندگی جوان هست که اگر او برنامه زندگی خودش رو نداشته باشد، اگر او طرحریزی نقشه‌بندی روزش رو ماهش رو سالش رو نداشته باشد خواه نخواه پیدا میشد. و ببینید اینجا یک گفتم ممکن است که پارادوکس یک مقابلت است وقتی که ما میگیم که مثلا مبلغ‌های گران پیشنهاد میکنند. مثلا جوانی که به سن 18 درآمده است او خواه و نخواه نفری است که الکی باید صاحب تفکر باشد و باید برکشیده تواند. مثلا که من به کجا رفته ایستادم، من چیکار کرده ایستادم و این مبلغ چرا برای من مثلا داده می شود. بعد یک چیزی مهمی دیگر ما تحمل پذیر نیستیم. مثلا اگر ما از نقطه نظر دینی اسلام اگر تحلیل کنیم ما باید چنان تحمل پذیر باشیم که مثلا شاید همخانه ما یگان نفری باشد که بودا باشد یا نفری باشد که نصرانی باشد مثلا و ما همچون انسان باید با او مناسبت کنیم و ما تحمل پذیر باشیم. انا همین داشتن تحمل پذیری و
дуруст дарк кардани масалан моҳияти дин ё моҳияти дини ислом ба мо гуфтам мумкин аст ки каме ёрӣ медиҳад ва фикр мекунам ки ин аз ҳама сабабҳои асосияши надоштани барнома надонистани моҳияти дине ки ӯ мазҳабе ки ӯ пайравӣ мекунад ва метавонад албатта бекорӣ бепулӣ буда метавонад албатта масалан тарбияи нодуруст буда метавонад ҳолате ки масалан бо хонаводааш ҷанг мешавад ё онро гӯш карда наметавонанд масалан ин чиз буда метавонад ва ҳатто масалан ҳаст нафароне ки на танҳо ҷавонҳо масалан бузургсолоне ҳаст ки масалан бо хатми донишгоҳ пас аз хатми донишгоҳ ё бо доштани диплом ба ин гуна гурӯҳҳо шомил шуданд сабабҳо хеле мухталиф аст аммо ман бозам бо ҳамон андешаи худам ки надонистани моҳияти дин надоштани барнома ва таҳаммулпазир набудани мо аст. саломат бошед. Акнун устод шумо равоншинос ҳастед. Инҷо гап дар бораи ҷавон наврас ё худ ҷавон рафта истодааст. То синни 18 солагӣ вай кӯдак аст ва психологияи кӯдакро шумо хеле хуб ҳамчун равоншинос ба фикрам омӯхтагӣ ҳастед. Барои ҷавони 18 сола тамоми дунёро аз худ кардан мехоҳад. Вай мехоҳад ки имрӯз масалан ниҳол шинонад паго аллакай ниҳолаш як ҳосили босамар диҳад. Яъне ки вай тамоми чизро дар якборагӣ аз худ кардан мехоҳад. Дар ҳамин ҳолат мо чӣ хел ба вай фаҳмонем ки кадом роҳ барои вай дуруст аст. Интихоб вай шояд нодуруст аст, шояд вай ба роҳи нодуруст рафта истодааст. Дар мавриди инҷо гуфтанд ки маблағи осон ба даст овардан мехоҳад, барои вай маблағ лозим аст. Хуб аз ночорӣ, аз бекорӣ. Хуб марҳамат, анамин паҳлӯҳои масъаларо шарҳ медодед. Саломат бошед. Бояд дар оила тафаккури падару модар аллакай чӣ хеле ки мегӯяд ба роҳи дуруст равона карда шуда бошад. Агар падару модар ҳар рӯз хезану гӯянд ки мана ту 18 шудӣ, ту институт рафтана, донишгоҳ рафтана зарурият нест, ту бояд пул кор кунӣ, тесар мани хонаи бояд ремонт кунем ягон мошин гирем ягон чӣ, вай аллакай ҳушаш банд мешавад. Бояд падару модар донад ки яҳкумин илм бояд диҳад ба фарзанд. Илм ҳамун илма додан дар кор. Вақте ки 18 мешавад дар рӯи уголовный кодекс ам дар рӯи гражданский ам гирем агар вай аллакай дееспособный. Маънош ки способный отвечать по своим действиям. Яъне ки кори хато кунадам вая гифта ҳабс мекунанд, кори нақс кунадам ва як мартабаша баланд мекунанд. Вай аллакай кӯдак ҳисоб намешавад. Лекин 18 ҳоли фарди комил ҳам ҳисоб намешавад. Ин 18 солагӣ гӯем ин як чорраҳаи истодагии фард. Ҳамун кадом роҳ ба ки вай равона кунад ҳамун роҳ ба мерад. Барои ҳамин ҳамин синни 18 солагӣ хеле гӯем синни як нозук ҳаст. ҳамин масъала ва бояду шояд падару модар нигоҳ кунанд ки гирду атрофаш ким аст, бо ким вай мулоҳиза мекунад, бо ким суҳбат мекунад, бо ким ёру дӯстигӣ ошногӣ мекунад. ҳамина бояд нағз мо дарк кунем падару модарон. баъд вай ба фаҳмонем ки ту ҳама чиза када метавонӣ, вале ту бояд таҳкурсӣ дошта бошӣ. Таҳкурсӣ ин илм. Ту бояд донӣ ки ҳамин кора мекунӣ, пеш аз кадан ту 5 сол 10 сол 20 сол пешаш ба нигоҳ кунӣ ки кадом натиҷава кори ту ваъда мерасонад. кӯркӯрона сар накун кора. ҳая бо ҳаракат кунам уснаш дизие ки шавад мумкин не. ту ябор гир таҳлил кун, як бор бин ки ҳамин кора кадаги одамо чӣ ва расида омадагӣ. Як намунаи ёв. Мегӯям ки ҳамин кора ябор сар кунем охираш бибинем чи зе мешавад сони ҳисобаш мебурад. Не, ҳисобаш намебурад. мо бояд аз аввал донем ки қадаме ки мемонем куҷо ваъда мерасонад. мо агар натиҷаи дида натавонем мо набояд сар кунем. ҳамуна фаҳмода додан дар кори ҷавонҳо ки вақте ки шумо як чизи кора сар мекунед шумо албатта бояд донед ки тафаккуран шууран зершуур ба ҷо кунед ки шумо ба чӣ ваъда мерасонед. мегӯед ки ман ҳозир пули бисёр кор кардан мехоҳам ҳам майлаш мана сомонае кушодам ҳамонҷо гуфтанд ки ҳамон гӯем сирева меранд дар 2 маҳ хизмат мекунанд баъд пули калон медиҳанд. ҳамуна бардошта бинанд ки сирева чанд кас рафтагӣ, чӣ ки дучор шудагӣ, чанд кас омадагӣ, пулдор шудми нашудми, ҳамун пула чӣ хел кор кард, ҳамаша фаҳмиданашон дар кор. И сире будааст, пул будааст, давида рафтан дар кор не. Дидан дар кор ки натиҷа чӣ шуд. ҳамина мо бояд ҷавонҳо фаҳмода тонем. ҳозир ҷавонҳо худо ба шукри тафаккуршон анча васеъ. барои чӣ? сомона. Ягон масъала шуд Google базан, ҳар як савол ҷавоб аст. Google. фаҳмо. Акнун ҳаминҷо роҳҳои пешгирии ҷавонон аз гаравиш ба ҳаракатҳои тундгаро кадомҳоянд? Ҳиссаи ҷавононро дар пешрафти ҷомеаи муосир дар чӣ мебинед? Ин саволи пурсиши афкори omma буд ки алҳол онро пешкаши шумо мегардонем. марҳамат тамошо кунед, сипас суҳбатро идома медиҳем. تو دیگه نصیحت کردم در کرده بچه های یاش با که هر راه بدر آنگونه برو بسیارتر همون این تربیه از پدر و مادران شدنش در کار
بعضی پدر و مادران اینجا البته راهبرای صنف که مکتب از مکتب همه ها تربیه آنها خیال من به بینهایت درسته بچه ها همینطور چی گم بی اهمیت شده بچه ها همه های مجبور کردن در کار همین مکتب و طلبه های معلمان چی گم میکنن جنگ میکنن میشد که گوشش میتوان و گریه کرده روادگار پدر مادران رفته شکایت میکنن که برای چی تو پی منو وای کردی فرزند من با دست کشیدی دست دادی همین باید همین خیلی نشود همین موقع یاش بودگاه مانده معلمان موقع زنان گوش ما توفته همین خیلی کنن اگر گیره ها ما تمام کرده نزد پدر و مادر میرفتیم که واه نفهمن پدری موقع برعکس باز میدادن که برای چی معلم توی زد تو یکم کاری بد کردی که وای زده حاضر چی بتون برعکس شدگی همین خیلی کو کم پدر و مادر رو کمتر اهمیت دادنشان در کار فکر من همین اما سهم جوانان در پیشرفت جامعه مهم جوانان نقش مهم میبازند هستند البته هستند اون چی میگم حاضر وقت پیشت میگنده کن 50% هم واقعا آدرنگ گفتگی تو اون به میارزن 50%ش نه اگر پدر و مادر سخت استند و به تربیت فرزند به البته این دیگه مکتب بعد مکتبی اولی که داخل شد و اوج بچه های و حساب میشد سند و سالشون یعنی به وای رسیدگی هایم دو حالت به وای میشن بعضی هاشون حاضر من خیلی که میگن ریش مونده و همین خیکده هر خیل و ها همراه میشن کو گروه ها و یا شو همین به فکری من به همین بیان پدر و مادرهایم مکتبم باید که و یاشون سهم گذارن که هر یک فرزند کدوم صلبه کدوم کار کدنش در کار جوانو از دوری 30 سال پیش یک قدر به پیش رفته نسبت به ها هم مدنیت به هم فرهنگ به هم سپورت به همش طریق تلویزیون رادیو معلوم است تقلید کاری به سوادانه اخلاقانه تقلید کاری هنر سواد کده کنه من به من کفی پاشه باید کنه نه که امروزه جوانان ما برای آینده خودش و وطن فکر نمیکنه در شرایط امروزه جوانان ما باید به دانش محبت کنند بسیار خوانند جامعهشون رو وسیع کنند و هر خیل حزب و نگاه نکنند که همه بردروغ است این موری وطنی خودشان میباشه بنابراین حرکت کنند بغیر از اون پدر و مادرشان شوند حرکت کنند که وطنی خود رو همیشه از سرشان بالا دارند چون که وطن چخیر که گفته یک مقاله قدیم هست از تخت سلیمان کلبه ویرانی من بهتر است همیشه در پیش برای وطن خدمت کنم وطن این مادر است همیشه خدمت وطن را کنم тамошобинони азиз шумо андешаи чанде аз шаҳрвандонро шунидед ва андешаи студияро пас аз бахши реклама гӯш мекунед бо мо бимонед тамошобинони азиз ин токшоуи печтоби замон аст ва мавзӯи имрӯзаи мо дар бораи роҳҳои пешгирии наврасону ҷавонон аз гароиш ба гурӯҳҳои ифротгароӣ خب من در این قسمتی برنامه بسیار میخواستم که اندیشه شمایان رو راههای حل همین مشکلات رو از خود شمایان جوانان از زبان شمایان شنیده باشم مثلا کدام از شمایان میتوانستید که اصول همسال به همسال رو پیش گرفته با همسال خود صحبت کنید در همین موضوع خب حسی وطن دوستی همون همسالتان رو مسئولیت وطنداری رو باز هم بیشتر کرد برای شدنش مساعدت کرده توانید مرحمت راههای اساسی پیشگیری و شامل شدن جوانان و ایدئولوژی‌های افراطگرایی به فکر من که ما باید در بین جوانان کارهای فهماندهی گذرانده باشیم مثلا و اینچنین میزهای مدور تشکیل کرده شود اینچنین در دانشگاه‌ها برای پیشگیری شامل شدن جوانان باید برنامه حزب و حرکت‌هایی که امروز فعالیت آنها در جامعه جهانی منع کرده شده است باید در بین جوانان کارهای فهماندهی
гузаронда шавад. ин бисёр хуб аст. хуб ки байни ҷавонон ин гуна корҳоро масалан тарғиботу ташвиқот мебарад. он ҷавоне ки масалан донишҷӯ нест, хуб вай коргар аст ё дар берун ё бо савдо машғул аст, бо онҳо ки кор мекунад? Масалан ҳамон ҷавон як нафар шояд дӯсти шумо, шояд ҳамсояи шумо, шояд ҳамсинфи шумо, бо вай шумо чӣ хел суҳбат мекунед? шояд дар як суҳбат муайян мешавад ки андешаи ӯ ғалат аст. шумо чӣ кор карда метавонед? бале муаллими азиз, албатта мо бояд ба ҳамон дӯсти наздикамон фаҳмонем ки ин роҳе ки ӯ интихоб кардааст албатта нодуруст аст ва дар баробари ин бояд ки ман фикр мекунам ки бояд ки ба мақомотҳои дахлдор хабар дода шавад ки ҳамин ҷавон дар ҳақиқат ҳам дар шуури ҳамин ҷавон фикрҳои идеологияҳои ғайри гӯем ки носолим ҷой дорад. зеро ки имрӯз мо шоҳиди ҳодисаҳое шуда истодем ки аз сабаби яке аз дӯстонаш шомили ҳизбу ҳаракатҳои гуногун буданд, як дӯсти наздике ки ба ҳамин фаъолият умуман дахолат накарда буд, боиси ҷавобгарии маъмурӣ шуда истодааст. бинобар ин роҳи асосии пешгирӣ аз шомил шудани ҷавонон ин ташкили мисҳои мудаввар, гузарондани корҳои фаҳмондидиҳӣ дар байни ҷавонон мебошад. саломат бошед. хуб кадоме аз шумо боз андешаи худро мегӯяд? дар ҷомеаи имрӯза ҳастанд нафароне ки мехоҳанд соҳиби илму маърифат бошанд, вале аз сабаби надоштани шароити иқтисодӣ хоҳиши онҳо амалӣ намешавад. масалан дар мехоҳанд ки ба донишгоҳҳои хориҷа ки баъзе аксари ҷавонон ҳоло дар мехоҳанд ба шаҳрҳои дигар сафар карда бисёртар дониши мукаммал гиранд, вале онҳо аз сабаби надоштани шароити иқтисодӣ хоҳиши онҳо амалӣ намешавад ва дар мактабҳо бошад аз тарафи муаллимон дастгирӣ карда намешавад. ба шахсоне ки донишашон паст аст ба қавли баҳои 3-4 хон мебошанд ба онҳо аҳамият намедиҳанду танҳо шахсони лаёқатманд, танҳо хонандагоне ки ҳамеша баҳои 5 мегиранд аълохон ҳастанд ба онҳо аҳамият медиҳанд. пас ин андешаи шумо бо мавзӯи имрӯзии мо чӣ иртибот дорад? он нафаре ки масалан бо сустхон аст, вай берун аз таваҷҷӯҳ мемонад ва андешаи тафаккури вай вайрон шуданаш бале барои ҳамин аз дили вай шикаста мешавад ки чаро маро муаллима қабул накард ва метавонад ӯ бо ягон роҳи нодуруст даст зада яъне ба ҳамин ҳизбу ҳаракатҳои ифротӣ ҷалб шавад. пас пешниҳоди шумо чӣ бояд кард? пешниҳоди ман ин аст ки бояд муаллимон нисбат ба шахсони аълохон, ба шахсони камтар сустхон қавли душвортарбия ҳастанд, бо онҳо бисёртар кор кунанд ва падару модароне ки мехоҳанд фарзанди онҳо дар оянда соҳиб илм шавад ва номбардори оилаи худ, номбардори падару модари худ шавад, бояд аз зинаҳои аввалин хоҳиши бо тариқи хоҳиши ӯ амал намуда фаҳманд ки ӯ дар кадом ҷода лаёқати хуб дорад ва бо ҳамон амал карда ҳамон фарзанди худро ба ҳамон самт равоя намоянд ки дар оянда онҳо метавонанд парчамбардори давлати худ гашта ҳам сарбаланд мешаванд. саломат бошед. ташаккур. марҳамат. шумо чӣ андеша доштед? якбора пешниҳоди худро гӯед. ташаккур. яке аз муҳимтарин проблеми ҳамин ҷавононе ки ба ифротгароӣ даст мекашанд, ин ба назари ман нуқтаи назари пурқувват надоштан. вақте ки ба қувват нест, пас онро вайрон кардан осон. барои ҳамин он одамое ки ба ифротгароӣ ҷавононро ҷалб мекунанд, якумин дараҷа ҳамин нуқтаи назари ҷавононро вайрон мекунанд. пас вақте ки фундамент, яъне ки нуқтаи назар пурқувват нест, онро вайрон кардан осонтар. барои оне ки пурқувват шудани ҳамин нуқтаи назар як идеологияи нав сохта шавад. аввалан ин масъала аз оила сарчашма мегирад, чунки ин фарзанд то он ки ба ин гурӯҳҳо ё ба ин фикр расиданша дар оила чӣ гуна фикр дошт. ва пешниҳоди ман ҳамин буд ки аввалан ҷавонон асосан ба илм духта шаванд. вақте ки мо инҷо шумо саволе додед ки мо агар ягон дӯстамонро бинем чӣ гуна ба ӯ суҳбат мекунем, дар инҷо бисёр фикрҳои олиҷаноб ин бародарҳо хоҳарҳо гуфтанд. ман ҳаминро гуфтани ҳастам ки як
дипломати немис номаш хотирам нест номи китобаш ҳамин хеле ки санъати дипломатия 20 қонуни ғолиби нармтабиат ки дар он ҷо ҳамин гуфта шудааст ки шахс на танҳо дар ҷодаи сиёсат бояд дипломат бошад дар ҷодаи оила ва ҷомеа ҳам бояд дипломатона рафтор кунад ва бо он ки мо ҳамчун бо ҳамон дӯстамон ё рафиқамон ё ҳамдеҳамон ё ҳамшаҳремон ҳамин гуна суҳбат кунем ки ӯ аз мо ягон хафагӣ ё ягон сухане нашунавад ки мо ӯро ба аз фикри ин чи фикри моро дуруст қайд кунад яъне ки ва боз он фаҳмонда мо бояд фаҳмонем ки ҳамин гурӯҳҳои ифротӣ ё террористӣ экстремистӣ ин ба дин ягон алоқа надоранд ва инҳо танҳо он стратегии баъзе давлатҳои манфиатдор мебошанд ки бо ҷудо кардани пулҳои калон мехоҳанд ба ҳамин ҷавонҳои дигар минтақаҳо зарари худро расонанд. Марҳамат, чӣ пешниҳод доред? пешниҳоди ман ҳамин аст ки мисол ҳар як ҷавон ҳар як бача мисол мехоҳад ки ранги ягон кас як шахс мисол мехоҳад ки ягон чӣ хел мегӯянд идеали худро дорад. мисол ман мехоҳам ранги ягон варзишгар машҳур шавам. мисоле як кас мехоҳад ранги ҳамун футболбоз машҳур шавад, мехоҳад ранги ягон артист машҳур шавад. дуруст ҳамин хел аст. мисол чӣ хеле ки гуфтанд маҷлисҳо ташкил карда мешавад, мизи мудаввар ташкил карда мешавад, аммо мисол ба ман гӯянд ки дар он ҷо ана ҳамин маҷлис ташкил шуда истодааст, фалон кас ташкил карда истод, ягон мисол ҷавон ташкил карда истод, ман шавқманд намешавам, барои он ки ман он шахсро намешиносам. барои ҳамин беҳтар мешуд ки агар ба ман гӯянд ки ана варзишгар мисол кия гӯям ба шумо Комроншоҳ Устопирён ана мизи мудаввар гузаронида истодааст гӯянд, ман мисол меравам, барои он ки ман он шахса мешиносам, машҳур аст, ман мехоҳам ранги ҳамун машҳур шавам, пурқувват шавам. барои ҳамин бисёр одам мешавад мисол як артист гӯем ё ягон программист мегӯянд як тренинг гузаронад, як маҷлис гузаронанд, албатта ҳама шавқманд шуда мераванд, лекин ягон шахсе ки мисол вай шахса ҳеҷ кас гӯем намешиносад, одамо шавқманд намешаванд. яъне пешниҳоди шумо ин аст ки ҳамон шахси муваффақ дар ҷомеа, он нафаре ки чеҳраи шинохтааст, воқеан эътироф шудааст, вай бояд шояд дар ҳамин мавзӯи пешгирӣ роҳҳои пешгирии ҳамин яъне мубориза бо терроризму экстремизмро вай агар фикри худро гӯяд ва ҷавононро даъват кунад, таъсири инаш бештар аст. фаҳмод, ташаккур, саломат бошед. аввал андешаи шуморо мехостам шунавам. марҳамат, шумо чӣ пешниҳод доред барои он ки масалан ҷавонон воқеан ҳам як ҳисси ифтихори миллии онҳо баланд бошад, воқеан ҳам барои ояндаи худ як аз имрӯз як хиште гузошта тавонанд, муваффақ бошанд, аз болои худ кор кунанд. хуб ба ҷомеа як шахси нафрасон бошад, роҳи дурусти зиндагиро интихоб кунад, чӣ бояд кард, чӣ кор карда метавонед? мисол ман ки варзишкар ҳастам, фақат дар бораи варзиш гап мезанам. мисол ки агар ки ман ки фақат мисол чӣ гӯям ё китоб хонам ё ки фақат агар илми ман мисол ваи китоба бисёр бошад буд, ман дар бораи китоб мегуфтам. мисол ки ман варзишкар ҳастам, чӣ хеле ки бародари азизам гуфтанд ки мисол як чи ҳамин як шинос ҳамон одаме ки шиносӣ ҳавай ба донягар мере. бале, гапи вай дуруст аст. мисол ки ҳозир ман ба гӯям ҳамсоли худро ҷонибдорӣ мекунам. мисол баъд ҳозир ман ба гӯям ки маълума шоира Фарзона низ баромад мекунад, мешиносем ҳамамо, меравем илми вайёро ба худамон мегирем. агар ки ҳозир дар бораи ягон варзишгар гонагар, ӯ варзишгар агар набошад, агар намешиносад, намеравад. мисол баъд амо варзишгаро фақат варзиш ба мераванд, масалан илм меҷустагиҳо фақат илм ба мераванд. амон вақте ки мисол гуфтанд ҳамин конфронс бисёр кунем, мизи мудаввар бисёр кунем, дар ҳамон ҷо ҳам варзишгарон бошанд, мисол ҳам донишмандое ки мисол илм ба вай ҳастанд, ҳамон агар бо ҳамроҳи ҳар як соҳа якте бошанд, ҳамроҳӣ бошад, агар шавқманд мегузарад ҳамон мизи мудаввар. мисол як кас дар бораи варзиш гап мезанад, як каси дигар дар бораи илм, ба фикри ман ҳамон вай мешавад, таъсирбахш мешавад. ташаккур, саломат бошед. пешниҳод ҳаст? ба мо ҷавонон зарур аст ки амнияти давлатиро ҳифз намоем ва хуб чанд нафар оиди шабакаҳои иҷтимоӣ сухан рондан, ҳамчун мутахассис ҷавон дар соҳаи шабакаҳои иҷтимоӣ як пешниҳод доштам.
хуб бо дастгирӣ ман устод ҳамчун психолог ҳамчун як шахси бузург ва дигар ҷавононе ки фаъол ҳастанд мо гуфтан шабакаҳои дар шабакаҳои иҷтимоӣ саҳифаҳои зиёд вуҷуд доранд ки ҷавононро ба ҳар гуна ҳаракатҳо равона мекунанд. барои чӣ мо наметавонем бигзор мо низ шабакаи як саҳифаи худро ташкил мекунем танҳо оиди пешрафт ҳамчун дастовардҳои ан ҳамин гап варзишгарон бисёр мо ҷавононе ки на танҳо дар сатҳи ҷумҳурӣ балки дар сатҳи ҷаҳонӣ ҳамчун як сафи пешбар ҳастанд ана бигзор саҳифа мекушем дар он ҷо хуб контентҳо оиди ана пешравӣ ҳама дастовардҳо мегузорем то дар фикри ҷавонон як мафҳуми дигар як рӯҳият ва ҳиссиёти дигар пайдо шавад то ҷавонон гӯяд барои чӣ ӯ тонист ман наметавонам ман низ ҳаракат кунам то дар он ҷо ман ҳам бошам дар ҳамин зина ман ҳам бошам барои он ки вай ҳам ҳамсоли ман аст ана ҳамин фикри нав ва як мафҳуми нав мо худамон ҷорӣ кардан лозим аст ки ин танҳо тавассути ҳамин ҷавонони фаъол шахсони бузург ана устод яъне мо худамон ин вайро ташкил кардам дар кор шахсан худатон истифодабарандаи фаъоли шабакаҳои иҷтимоӣ ҳастед? ман ҳамчун истифодабаранда ва мутахассис дар ин соҳа метавонистед ки гурӯҳи худро таъсис диҳед ё саҳифаи худ ё ин ки аллакай ҳаст амал мекунад? не ман танҳо дар соҳаи тиҷорат ва дигар корхонаҳои давлатӣ пеш мебарам саҳифаҳои фейсбук инстаграм ва дигар саҳифаҳоро хуб ман чанд лоиҳа пешниҳод карда будам ҳоло ҳам ҳастанд танҳо ҳамин оиди ҷавонон чӣ кор кунем ҷавононро ба худ кашем роҳҳои ҳар хел роҳҳо ҳаст хуб агар дастгириҳо шавад дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дастгирии он устодон мо метавонем якчанд гурӯҳ ҷавонон истода як фикраҳои нав идеяи нав пешниҳод намуда ҳамин саҳифаҳо ташкил намудем барое ки аудитория зиёд дар саҳифаҳои иҷтимоӣ бисёр мешинанд мо метавонем бо як осонӣ яъне ба онҳо фаҳмонем ки мо метавонем барои рост ба осонӣ низ равем хеле осон аст. Саломат бошед, ташаккур. аз синну соли хурдсолӣ аз наврасӣ мо бояд ҷавононро кӯдаконро наврасонро барои гирифтани донишҳои нав барои хондани китобҳои бадеӣ ҷалб намоем ба ҳар гуна варзишгоҳҳо дарорем бурдамонем наврасонро вақте ки наврас ҷавон бо варзиш машғул мешавад аллакай тафаккури ӯ дигаргуна мешавад. чӣ тавре ки бародари азизам дар бораи сомонаҳо яъне саҳифаи худро кушодан гуфтам ман гуфтанӣ ҳастам ки чӣ тавр мо ҷавонон ба гурӯҳи ифротгароӣ дохил мешаванд яъне онҳо идеологияи пурқувва доранд ва бо идеологияи худ онҳо ба худ ҷалб намуда истоданд ва агар чӣ тавре ки бародар гуфтанд яъне саҳифаи худро мекушоем ман ҳамчун аъзои созандагони ватан дар шаҳри истаравшан будам ва мо дар он ҷо бисёр корбариҳо намуда будем яъне мо тақрибан тамоми вазоратҳо ва сохторҳои давлатие ки мавҷуд аст онҳоро даъват дада дар ҳар як сохтору вазоратҳои шаҳрӣ мо дар муддати муайян як вазифаи худро доштем яъне ҳамчун як иҷрокунандаи вазифаи худро пешниҳод карда дар наморҳо гирифта мисол мо худро нишон дода бо ҳамин роҳ метавонистем ки як миқдори муайяни ҷавононро ба роҳи яъне созандагӣ яъне пешвоӣ пешбарӣ намоем агар мо ҳамин саҳифаро ташкил карда тонем ё ин гурӯҳе ки махсусе ки ташкил карда тонем бо ҳамин идеологияи махсуси худро яъне идеологияи пешбарандаеро пешниҳод карда тавонем ки бо ҳамин идеология мо ҷавононро ба як роҳи пешбарӣ яъне пешвоӣ ҳидоят намоем яъне фикри ин ҷавонро дастгирӣ мекунем оидаи сомонаҳои интернетӣ фейсбук ҳамон ҷанда бисёр гурӯҳҳо аллакай ташкил шудагӣ гурӯҳи ҷавонони сӯхт аст гурӯҳи ман хуҷанро дӯст медорам аст кимчин гурӯҳҳо бисёр аст навиди сӯхт аст шумо метавонед ҳамон гурӯҳҳоро дида баромада вақте ки ягон посто мешаванд дида баромада ҳамон ҷо як нуқтаи назари худро ҳамон ҷо ҷо карда метавонед шумо ҷавоно шумое бисёртар гӯш мекунад вақте ки ман пост карда мепардом постои ман худи як насиҳат бой мегузарад аллакай ман чил гузаштем мегӯяд ки ҳа акун амакпочотам амакитам бобоҷон насиҳат кардосиан мегӯяд вақте ки худи ҷавонон мегӯяд ки ошно ихе гапа напарто манам тубои 18 сола 19 сола ин гапат хато гӯяд аллакай ҷавоно худатон мобайнатон ҳал мешавад тамом ҳамина шумо фаҳмоди қибла гирифтанатон дар кор ки шумо ояндаи тоҷикистон вақте ки дигар давлат мерем ин аллакай дигар масъала бахшиш дигар давлат меритон донитон ки шумо на ки шумо как эшматов тошмад ё ки шӯҳрат иброҳимов нигоҳ мекунанд шумо чун тоҷикистонӣ нигоҳ мекунанд ҳозир шумо агар ислоҳ нашавидон ҳар поколени 20 сола баҳтар шуда мегирад ҳозир мо шумое таклиф кардагим лоиҳа кардагим ба ҳамон умед ки баъди 20 сол шумо боли мо калон мешидон мо пир шуда ҳасо қида гардем пеши роҳамо шумо мебироидон агар ҳозир мо шумоя тайёр накунем шумо дигарои тайёр накунед донитон ки аз поколени поколени баҳтар шуда мегирад
شما یادریتون رو باید تربیه کنیدتون. در اینجا البته استاد درست قید کردند که البته تاجیکستان را دوست داشتن است، اما حاضر مد شده که به دیگر دولت ها سفر میکنند برای دانش، برای کاربری، اما در آنجا دانش آموختن است، ولی همان دانش را به وطن خود آمده آن را صرف کردن این کاری دیگر است. البته که در آنجا دانش میگیرند، در آنجا صرف میکنند و میگویند که تاجیکستان هیچ چیزش نیست، ما اونجا رفته چیکار میکنیم؟ آخر از دیگر دولت بیا به تاجیکستان مساز همون زواد وقتی که آدم آمده کار کند همون زواد به سانی جای کاری نیست میگن، جای کاری مول البته که آن مهنت طلب میکند، مهنتی شبانه روزی طلب میکند. اگر خواهی که پولدار شوی باید که مهنت کنی. البته به دانشکده ما بسیار از کارخانه ها مراجعت میکنند، اما متخصص میگوید که معاشش کم، من رفته کار کرده به همین پول کار نمیکنم و دیگه دولت به رفته کار کنم بهتر. البته دانشکده ما یک چند کارخانه ها آمدن میگویند که بعد از سمینه 2 کار به بیتون ما معاشاتون میتیم. البته همش با هنرهای مردمی، خیچه کندوزی، بافندگی، دوزندگی، اطلس بافی و غیره ها. همون حسی وطندوستی بیدار کردن در کار که آمده تاجیکستان را آباد کند، نه اینکه دیگر دولت آباد کرده تاجیکستان را پس بزند. فکر من این و این دوستین تاریخی وطن خویش، فرهنگ و این خیلی ندرستی و نظارتی پدر و مادرم میباشد. خب پس چه پیشنهاد دارید شما؟ پیشنهاد دارم که این پدر و مادران سخت‌تر نظارت کنند؟ نظارت. دوستین این و پیش از این تاریخ خود. یعنی از اصل خیش با خبر باشند، گذشته خود را خوب آموزند. مرحمت. اگر وقتی که کودک به سن بلاغت از 18 بالغ شد به خانه پول میآورد، پدر و مادر نمیپرسند که انا همین پول رو تو از کجا گرفتی؟ اونها خرسند هستند که فرزند ما پولدار شد یا پولیاب شد، اما نمیپرسند. سببش رو باید که پرسند از کجا پول یافته شده است. بعد به اعتبار میشوند، آنها با فدراسیون روسیه میروند یا اینکه مهاجرتی میکنند. اگر که اعتبار داده باشید، متوجه شده باشید، بیشتر آن نفرانی که به همین راه گمراه رفتند این در مهاجرت بودگان است. برای چی؟ برای آن که از خویشان و نزدیکان خود دور هستند، این یکم سبب، و در آنجا آنها را کسی تربیت نمی کند، نصیحت نمی کند. نصیحت نمی کند، نظارت نیست. خود سرانه هر کاری که میکنند، کجایی که روند میکنند، بعد مجبور میشوند با آن راه روند. و البته امروز که شما گفته شدید که ما چگونه آنها رو گردونیم از این راه. اگر شخصا اگر شناسی خودم همین گونه باشد، من به او حاجتی نصیحت کردنم نیست، چونان که استاد میگفتند که برای آدمی کر 1000 شمع یا چراغ در گرانی بیفایده است. پس به حالش گذاریم؟ پس به حالش نمیگذاریم. پس به حالش نمیگذاریم و با آن نفرانی که با انا همین کار داخل دار هستند، ما باید که چونان کسی در اینجا گفتند، ما باید که خبر دادن ما لازم است. نفرانی که به همین راه رفتند و اگر ما برگردونیم، اگر وای خطاگیش رو فهمیده برگردد هم، مردمی ما چگونه است؟ با آن نفر الکای با چشم بد نگاه میکنن، میگن الکای به پیشانیش تمغه میگذارد که همین گونه راه رفته بود همین انسان. میگه همگی چند لحظه با دیگر شبکه پیوست نشوید، با ما بمانید. بخش رکلام در پیش است. тамошобинони азиз, шумо токшоуи печтоби замонро тамошо карда истодед ва мавзӯи суҳбати имрӯзаи мо дар мавриди роҳҳои пешгирӣ намудани наврасону ҷавонон аз андешаҳои ифротгароӣ. инак пешниҳодҳо дар барномаи мо пеш аз бахши реклама садо доданд ва ин таклифҳоро боз идома медиҳем. роҳу усулҳои пешгирӣ аз анамин терроризму экстремизм кадомҳоянд ба андешаи шумо? ман фикр мекунам ки хеле бо диққат пешниҳоди ҷавононро шунидем ва хурсандам ҳастам ки ҳар нафар соҳиб тафаккур ҳастанд, андешашонро мегӯям. اما پیش از خلاصه‌های گفتن من یک چیز رو نگویم نمیشود، من باید که گویم. همین به فکر من از همه بدی کار و از همه چیزی بدی که در ما جوان ها هست، از من سر کرده بیاد، من از خودم گویم، ما باید کنیم میگوییم و ما باید کنن میگوییم و ما جرم رو به سری نفران دیگر واگذار میکنیم. نمیدونم، مثلا ما میگیم که پدر و مادر گناهکار، ما میگیم که این گناه باید کردنشان در کار تربیت. بزرگان میگن که جوان ها در وقتی ما تماما چیز دیگر بود، ما با آداب بودیم، ما موی سفید رو بینیم کلامون خرد میکردیم، دیگر چیزا. یعنی همیشه ما گفتم ممکن است که کمی خودمون رو از همون پرابلمی که در جامعه هست ما از کسی دیگر امیدوار است، بله از کسی حل میکند، خودمون بی‌طرف
باید که ما خودمون بهتر باشیم و خودمون مراجعه کنیم. از این نقطه نظر من میگم اگر ما وابسته به پیشنهادها گوییم، خوب است که جوانها گفتن نه وقتی که ما سببش رو گفتیم یک چیزی دیگر فراموش شده است. الان به یادم اومد که ما تفکر انتقادی نداریم. اگر ما مثلا تفکر انتقادی داشته باشیم، یعنی کریتیسکی میشلینی میگن، یعنی که ما تحلیل کرده نقد کرده توانیم حالت خواه و مثلا دیگر حزب گرویش باشد خواه دیگر چیز. اگر ما تفکر انتقادی داشته باشیم تحلیل کرده توانیم بعد ما خلاصه برآوری کرده میتونیم و این سرچشمه میگیرد خواه و نخواه از کودکی. ببینید اگر من در خانه سیگار کشم فرزندان من خواه و نخواه سیگار میکشد. اگر من جای نماز سری من سجده جای نماز باشد خواه و نخواه سجده میکند. اگر من در دستم کتاب باشد خواه و نخواه کتاب میگیرد. اگر من تلویزیون تماشا کنم پول در دستم باشد خواه و نخواه پول میگیرد. همین گونه از قانون زندگی این گونه است که ما هممون میدونیم اما به فکر من ما همین چیزا درک کرده نمیتوانیم که ما باید باشیم. پدر و مادر باید که سخت نظارت کنن، معلم نظارت کنه در دانشگاه در مکتب این کنن وای کنن، چوربینی های زیاد شود، واخوری ها شود، جلسه ها، کنفرانس ها، یک نفر مثلا ایدئالش برام سخن کند. نه این چیزها نه بندشیم. انا همون چیزی که ما گفته ایستادیم که همون ما باید کرده نشون دهیم. فرصت فرا رسیده است که گفتن نه بله ما کرده نشون دهیم. یعنی فرزندی که پرنده همون رو میکند که در خانه اش دیده است. کودک هم خواه و نخواه همون رو میکند که در خانه اش دیده. و اینجا از خالگی تفکر گفتن وقتی که ما انا همین سببگار میشیم که والدون سببگار میشیم که انا ما خالی جا در ذهن فرزند ما باقی میماند و خواه و نخواه او انا همون دیپلم گرفته باشدم، دانشگاه خط کرده باشدم، او صاحب تفکر باشدم، رفته انا همون خالیگاه رو چیزی باید که پر کند و انا همون ایدئولوژی های غیر با مثلا پیشنهادهای مختلف و میتواند مبلغ باشد، دین باشد، دیگر چیزا باشد، خواه و خواه به جانب خودش میکشد. و من خرسند هستم که جوانها صاحب تفکر هستند و آینده والدان ها هستند که اینها کار رو از ما باید کنیم نه کار رو از فرزندان خودشون من فکر میکنم که سر میکنم. و اگر ما حاضر با گفتیم و همین گونه رفته برآمده رویم این برنامه باز برای هم تو معلومات باقی میماند و یگان چیز دیگه تغییر نمیخورد. اگر حاضر ما زیاده از 20 نفر هستیم، اگر ما زیاده از 20 نفر کمی هم باشد اندیشه همون تغییر خورده باشد و گویم که هم یک چیزی نو رو گرفتم از همین همسبب کمی یا از نفر دیگر و من باید من این کارو کنم، ما باید نه من باید من این کارو کنم گوید از من سر کرده. من فکر میکنم که این برنامه کمتر باشد موفق میشد و در زمینه همین موضوعی که ما گرفتیم موفقانه بود گفتم و حساب میکنم. استاد یک سوال آخران، جوانان در سمت پیشرفت شخصی خود استواری فیزیولوژی و روانیشان کدام کارها را اجرا کنند؟ مرحمت توصیه های شما. هر یک جوان باید نه تنها جان هر یک فرد باید در سه رویه خود را تکمیل دهد. سه رویه اگر روسی که گوییم فیزیولوژیا، ایدئولوژیا و материальная. فیزیولوژیا یعنی تربیت جسمانی. ما باید دانیم که بدن ما رو پیر می شود. فیزیولوژی شما باید دانید که شما همه طرفه تربیت جسمانی را از حیات گرفته پرتفتن ممکن نیست. ایدئولوژی منتالنه دانید که سر آدم هم رو پیر می شود. بلیز الزگیمر میگن الزگیمر یعنی 50 60 70 شود وقتی که آدم هیچ کار نمی کند ماینش یک لحظه و اتکلشاد میشد. یک سحر میخیزید و یک اتکلشاد میشید یک بیدار شدید که شما پیژامه کردید میان پنجشنبه ایستادید چی پیدا شدید نمیدونید. همین بلیز الزگیمر معنی شما که شما باید کالای تکمیل داده ایستون باید چیزی نو خونده ایستادن نکن. سایماش материальный دانید که البته بی پول بی چیز یگان زندگی کنه نمیشد. ژولکی خولکی زندگی کنه نمیشد. برای پول چیز یافتن تحکورسی دکور تحکورسی علم. همین سه رویه باید هر یک فرد کار کند هر یک کس. فیزیولوژیا، ایدئولوژیا و материальная. همین سه تا چیز قبیتون اگر کشاده شده برافته میگردن. فرقش نیست شما تاجیکستان به مکمل میشتم امریکا و یوروپا فرقش نیست. لیکن دانیتون که تاریخان دانیتون که ریشه شما تاجیک. شما تاجیکستانی هستید. شما باید کجا که نروید تاجیکستان آبروش بدارید. پیش از یک سخن کردن دانید که شما چون تاجیکستانی نگاه میکنند. شما باید سخن راندوز کنند دانید که کدام تحکورسی که سخن رانده ایستاده باشید. چقدر که خارج شیرین گفتن وقتی که شما سامیتی فیزیکولتور میاریدون همه سپورتسمن‌ها جا شدگی شما اونجا رفت شیرخوانی کردن نمیتونید. شما باید دانید که کدام گروه به شما هستید و در کدام رویه باید سخنرانی کنید. جهتی آخرینش چقدر که
Салимҷон гуфтанд шумо кадан дар кор нагӯед, шумо кунед ҳамона. Шумо бояд ибрат шавед. Барои он ки оянда шумо баъди шумо ондаги насл ва як ибрати нағз додидуна, ҳамун насл шумоя дасташва мегирад. Агар ки мо шумо дода натонем, шумо моя зери по када мебироидтон. Шумо дода натонедтон, насли оянда шумои зери по када мебиравад. Ҳар яктатон макони худатон бароитон бояд як монанди нур ҳамун ҷои ислоҳот дароритон. Ҳар яктатон. Ҳамин се равиява. Дур ба рафтан дакуне, ҳамин уборка сар кунитон. Ман кӯчама буронда меравам асфальт кадаги, то асфальт кадани ман чӣ қадар хуну ҷигар шудаги. Ман буронда кӯча меравам. Як дута шиносо гузарам механда ки ту занагми кӯча рӯфтоси. Ман бигӯ шумо маъмули шудан боли ҳай мегӯм. Ибрат, тафаккур. Ман шумо нишон додасам ки шумо бояд ҷотона тоза нигоҳ доридон. Ҳамун сагам агар мештик бошад, думашки ябр ҷоша тоза мекунад. Шумо бояд сухани хушрӯй занитон. Шумо гуфта наметонед як ҳақорат када гӯетон ки ман вай ҳақорат кардам, вай бахшеду, дига ман ба нарасад. Не. Вай даҳчанд ҳақорат мекунад. Даҳчанд шумо душманӣ мекунад. Одами хушбахт оне ки медонад ки ягон душман надорад. Кай ба шумо душманатон нест. Вақте ки шумо ибрати беҳтар шуда метонедон. Вақте ки ман суҳбат меоросам, ягон ҷо мешинам, тез гидам ба бачаҳо хуб мешан, ҷамъ мешан. Ҳамсинфу, ҳамкурсо, ёру дӯсто. Барои он ки суҳбат када як чизи даҳкорӣ дода метавонам. Барои чизи даҳкорӣ дода тонистан хондан дар кор. Илма бардоштан дар кор. Гуфтан дар кор ки ман донишкадӣ тамом кардам, тамом, илми ман мукаммал шуд. Не. 4 диплом дорам, ҳолам ман мукаммал не. ҳолам. Як бузургон гуфтаг буданд ки ҳама чизро омӯхтам, фаҳмидам ки ман ҳеҷ чизро намедонам. ҳеҷ чизро. барои ҳаминам шумоба тавсия дода мешавад илм ва ибрат. ҳамин ду чиз. боқӣ ҳама иншоалло нақш шуда мебаровад. саломат бошед. ташаккур. ҳалли мушкилоту масъалаҳои ҳаёти наврасону ҷавонон самти стратегӣ ва афзалиятноки сиёсати иҷтимоии давлат эътироф шудааст. пешгирӣ кардан аз ифротгароию тундгароӣ бошад яке аз омилҳои муҳими ҳифзи миллат, ваҳдату ягонагӣ, сулҳу субот ва рушди кишвари мост. дар роҳи расидан ба мақсад ҳар як ҷавон бояд ҳушёрӣ ва зиракии сиёсиро аз даст надиҳад. бо дониши баланду хирад, ватандӯстиву садоқати худ рисолати азалии худро иҷро кунад. барои иштирокатон дар ин барнома сипос. меҳмонони гиромӣ, то барномаи дигар дар амони худо бошед. ин печтоби замон аст. хайр.